Okay, panalog kita guys. Panawag kita rin. Madudos kami. Diyan tagi na lang ha. Diyan lang yapon. Okay, sige diyan tagi. Sige. Hey! Madudos! Madudos na lang kita para shortcut. Na, madudos kita. Madudos. Hindi na to. Diba? Ako na ay. Lalim ba? Jadi. Yan. Tiga po. Kitan boy. Anto po. Kitan. Taas guys. Agay. Forever. Okay. Like forever. Na! Bakit nalukso ba? Mamang. Bakit nagalukso ba? Madudos ka mo. Galukso ba ako? Kalay ka suwa. Kana. Na! Kanami kay sa setting dyan guys. Pwede kita mag-camping. Shoutout siya sa Timanog Taklad ah. Shoutout sa Antiki Vlogger. Hinay. Hinay. Hey, Bok! Wala itong kanakan. Hindi maguna-una. Siga nyo. She keeps clamoring guys. Di niya trip. Gusto niya maaga pa kaming umuwi. Kaso, medyo gabi na. Hindi pa naman nagsasunset pa lang naman.